अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, यार पहला वीडियो तो हमरा सूरा बय्यनार 8 सूरतेर माने और 8 सूरतेर तफसील जानना, तो असो आप बाकी आयतलार हमरा मानी जानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिय्यह। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिय्यह। जज़ाउहुम इन्द रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। इन्नल्लज़ीना बेशक उला लोग, कफरू जेला लोग इनकार करले, मिन अहलिल किताब यानी क्रिश्चियन और यहूदिलार भितरत, वल मुशरिकीन और अल्लाहर साथे काको शरीक करले, फी नारे जहन्नम ওরা আগিনত জাহান্নামের আগিনত পড়ে যাবে, জাহান্নামের আগিনত রবে, খালিদিন ফিহা হামেশা হামেশার তনে, উলাইকা হুম শররুল বরিয়া। আর জমিন খানের উপর যতলা মখলুক છે আল্লাহর নজদীক সবসে বদতরিন মখলুক या बदतरीन लोक उला अल्लाह ताला कहे जेला लोग अल्लाहर साथे काको शरीक करছে, जेला लोग अल्लाह काको इनकार करছে। उलाइका हुम शर्रुल बरिया कि बेशक ये लोग बहुत ही बदतरीन मखलूक है, जो अपने जेला लोग अपना रब्डा को नहीं पहचानছে, अल्लाह अपना रब्डार साथे काको शरीक करছে। अल्लाहु अकबर। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और बेशक वो लोग आमनु जेला, और बेशक उला लोग आमनु जेला लोग ईमान आनले अल्लाहर पर, व आमिलुस्सालिहात और नेक अमल करले, उलाइका हुम खैरुल बरिया। एला जमीन खानेर ऊपर जतला मखलूक है वह सबसे बेहतरीन मखलूक है अल्लाहर नज़दीक, बहुत पसंदीदा लोग है, इला बहुत बेहतरीन पसंदीदा मखलूक है। इला उलाइका हुम खैरुल बरिया के इला लोग सबसे बेहतरीन मखलूक है। जज़ाउहुम इन्द रब्बिहिम, और ওরা যে ইমান আনলে আমল নেক আমল করলে তা আল্লাহ তাআলা কি দিবে ওরা? জাযাউহুম, এরার বদলা আল্লাহর লিখি, ওরা রবের লিখি এরা আছে कि जन्नत अदनिन तजरी, এখন এই কিসিম জান্নাতত ওরা রাখবে, ওরা তো জাহান্নামত রাখবে যেলা লোক আল্লাহ নি মানলে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করলে, আর যেলা লোক আল্লাহর পর মানলে, আল্লাহর পর ঈমান আনলে আর আল্লাহ মানলে, ওরা কি দিবে? জান্নাত ও আদন, ऐसा जन्नत দিবে যেখানে হামেশা হামেশ রবে ওরা। তজরি মিন তাহতিহাল আনহার, যেখান জান্নাতের নিচানত, যেখান মহলের নিচানত কি কয়েছে নহর বহবে, নদী আর পানি বহবে। খালিদিন ফিহা আবাদা, আর হামেশা হামেশ ওরা জান্নাতি লোকলা উঠে রবে। রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আন, রাদিয়াল্লাহ আল্লাহ ওরা সে রাজি হয়ে যাবে, আর ওরও আল্লাহ সে রাজি হয়ে যাবে, আপনার রব সে রাজি হয়ে যাবে। আল্লাহ ওইলার তনা রাজি হবে কে ওরা লোক আল্লাহর ইবাদত করছিল, আর ওরা ইলার তনা রাজি হয়ে যাবে আল্লাহ সে, আল্লাহ ওরার বদলি ও জান্নাত দিলে। যালিকা লিমান খাশিয়া রাব্বা, আর এইরা चीज़ एलर तने होवे, एलर तने होवे कने के वरा अल्लाह से डरने वाला छिल, अल्लाह डरे वाला पर ईमान आनले और नेक अमल करले। तो दोस्तों उम्मीद है कि सूरा बय्यनार घटना मानिला तुम्हारा समझिलेन। अब यहरत कुछ तफसील है इंशाल्लाह मैं तुम्हें आगुरा वीडियो बताशू।